नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपण को स्वागत। दर्शक बंधु बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा ओएल मार्क लो प्रेशर वर्तमान घनीभूत होई अवपात रे परिणत होईची एवं यह वर्तमान पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर दक्षिण ओडिशा निकट रे केंद्रीभूत होईची एवं यार प्रभाव रे दक्षिण ओडिशार विभिन्न अंचल रे वर्षा देखिबाक मिलुची। किंतु दर्शक बंधु जो भली भाव रे वर्षा हबा कथा ताहा वर्तमान देखिबाक मिलु नाही जहाँ पाणीपाग पूर्वानुमान करथिला। तेबे दर्शक बंधु कौन पाई वर्षा वर्तमान कम रही। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान जो 4टी जिला को रेड अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग प्रबल वर्षा होगा आज भिडियो रे आसंतु संपूर्ण आलोचना करबा। आपण वर्तमान मोबाइल स्क्रीन देखंतु आपण जानिथिबे मौसुमी ऋतु रे जेउ लघुचाप सृष्टि होए बा अवपात सृष्टि होए ताहा साधारणतः दर्शक बंधु आपणकर दक्षिण ओडिशा रे ही अधिक प्रभाव पकई थाए। कारण दर्शक बंधु बंगोपसागर जेतेबेले आपणकर घूर्णयमान अवस्था रही थाए जेतेबेले बंगोपसागर रे कोनोसी लघुचाप घूर्णयमान अवस्था रही थाए ताहा सामान्य बाँ पट को ढलिकी रही थाए माने दक्षिण बंगोपसागर एवं आपणकर उत्तर आंध्र प्रदेश आड़ को ढलिकी रही थाए जहाँ पाई कि उत्तर आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा वर्तमान समय देखा मिलूछि। तेबे दर्शक बंधु से जहाँ भी होना कहीं भल वर्षा ओडिशा हेबो बोली जहाँ पाणीपाग तरफ वर्तमान सूचना मिली। तेबे गत 24 घंटा मध्य अवपात प्रभाव में उपकूल ओडिशार आभ्यंतर ओडिशा विशेषकर दक्षिण आभ्यंतर ओडिशा रे वर्षार मात्रा सामान्य अधिक रही। आपण देखंतु कोरापुटर जयपुर रे सर्वाधिक वर्षा आपणकर 120 मिलीमीटर वर्षा देखा मिलूँ। ता सहित दर्शक बंधु आपणकर भद्रकर तिहिड़ी रे 75 मिलीमीटर कटकर मुंडुली रे दर्शक बंधु आपंकर रही 72 मिलीमीटर ता सहित खोर्धार बेगुनिया रे 67 मिलीमीटर सेहीपरि कलाहांडीर मदनपुर रामपुर रे 67 मिलीमीटर सेहीपरि कोरापुटर बोरीगुमा रे आपंकर 65 मिलीमीटर गंजामर दर्शक बंधु बरहमपुर रे 63 मिलीमीटर खोर्धार जटणी रे 60 मिलीमीटर दर्शक बंधु आपणकर खोर्धारू भद्रक ता सहित भद्रक रु गंजाम गंजाम रु कोरापुट मालकानगिरी यही सब जिला मानकरे भल वर्षा देखा मिलूँ। तेबे आपणक जिले में वर्तमान वर्षार चित्र केमिति रही आपण निश्चय कमेंट माध्यम जनातु आपणकर मत। वर्तमान समय दर्शक बंधु डिप्रेशन बा अवपात वर्तमान आपणकर पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर स्थिर रही। मुझे सामने किसी ट्राक रखी आप देखु वर्तमान दर्शक बंधु जे यही ट्राक अनुसार आपणकर जो लघुचाप रही अवपात रही उत्तर पश्चिम दिग जाई उत्तर ओडिशा आड़ को गति कर वर्तमान तो दक्षिण मुहां होकर अच्छी किंतु तापर यह सामान्य रिकर्व करी उत्तर ओडिशा जमीक रोचे भद्रक बालेश्वर मध्य यह स्थल भाग दे गति कर से समय मध्य उपकूल ओडिशार किसी जिले में मध्यम प्रबल वर्षा हेबो। बालेश्वर जिलार दर्शक बंधु भल वर्षा देखा मिल पारे बोली जहाँ पाणीपाग तरफ येलो अलर्ट दि जाइए। आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु 5टी जिले में दर्शक बंधु पाणीपाग तरफ रेड अलर्ट रही कारण यही 5टी जिले में एक्सट्रीम रेनफॉल हो पारे। से जिला होची पुरी खोर्धा ता सहित जगतसिंहपुर कटक एवं ढेंकानाल जिला को रेड अलर्ट दर्शक बंधु रही। आप सतर्क रुहतु ये 5टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित दर्शक बंधु आपणकर केन्द्रापड़ा जिला को ऑरेंज अलर्ट रही सहित आपणकर गंजाम गजपति नयागढ़ ता सहित अनुगुड़ झारसुगुड़ा बलांगीर ता सहित नुआपड़ा एमतीक पश्चिम जिला गुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। कोरापुट रायगड़ा यह आखपाख अंचल अति प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ यह आखपाख अंचल प्रबल अति प्रबल वर्षा होकर आशा रही बोली पाणीपाग तरफ येलो अलर्ट दि जाइए। तेबे दर्शक बंधु मोटामोटी कह गले 9 तारिख में राज्यर विभिन्न अंचल में मध्यम प्रबल वर्षा स्थाने स्थाने एक्सट्रीमली रेनफॉल होगापाई पाग वर्तमान अनुकूल हो पड़ी। वर्तमान आईएमडी कौन रही फोरकास्ट आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु आईएमडी फोरकास्ट सामान रही। दर्शक बंधु वर्तमान पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर सृष्टि होता अवपात धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिग को गति कर वर्तमान यह दक्षिण दिग को सामान्य ढलिक रही यार प्रभाव धीरे धीरे उत्तर ओडिशा आड़ को आसो जहाँपाई कि बालेश्वर भद्रक मध्य यह धीरे धीरे ऊपर को उठिब जहाँपाई कि प्रबल वर्षा आशंका रही। वर्तमान परिस्थिति में केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर गंजाम यार आखपाख अंचल में पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन स्थल भाग में प्रभावित होउची। तेबे दर्शक बंधु
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ 9 ତାରିଖରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଦେଶର ପାଣିପାଗ ବାୟୁର ଚଳନ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବ ସାଗର ସମସ୍ତ ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ସମସ୍ତ ବାୟୁ ବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଅବପାତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ରହୁଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉ କେଉଁଝର ହେଉ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ପାଣିପାଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବାନୁମାନର ସାଇନ୍ସ। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛେ। ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସଫା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଣିପାଗ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବାନୁମାନର ସାଇନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲଗାତାର ରହ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ୱିଣ୍ଡୋଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅବପାତ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ଜୁମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମସ୍ତ ବାୟୁ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମସ୍ତ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯିବ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପବନର ବେଗ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପୁରା ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ 9 ତାରିଖରେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।